আমার বালাগাঁও বাজারত গোকুল কাকা হয় মোরে কাকা লাগে মই কৈ আছো ইহঁতৰ বোলে খালিকা দেবেৰগাঁও আৰু এইপিনি গোৱাই কোমল হৈ আহি হাগ্ৰামাচাৰৰ বস্তি দি আহি সব বস্তিত গাখীৰ দিবলৈ যায়। তাৰ মানে মানি পাছটো হাৰাইছে বোলে, পইচা অলপ চলপ আছিলে, কিন্তু যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড যে ATM কাৰ্ড যি বস্তুবিলাক পাইছে যোনে পাইছে বস্তুবিলাক অলপ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে ভাল আছে। কাকাৰ পইচা নিদিয়ক কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিবা নিদিয়ক প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ডকুমেণ্টছবিলাক ফালে বহুত ভাল আছে। কোনোবা যদি পাইছে মানুহটো চিনি লওক কাকাটো আৰু মানি পাছটো বা ডকুমেণ্টছটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে বেছি ভাল আছে। মানে ডকুমেণ্টছ মানুহত লাইভ হয়, সেইটো কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মই বন্ধু চাহ আনছোঁ কি কাকাको मानी पास हरायो देबरगाँव स्कुल दिकिन सेना स्कुल दिकिन उता पार्टी गएर यो हाग्रामासाको घर छेउको यतापट्टि घुवाई कमल भएर आउने बेलामा यसको मानी पास हराएको थियो। मानी पास जहिले भेटेको छ काकाको मानी पास घुरेर दिँदा राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा आधार कार्ड पेन कार्ड भोट कार्ड सबै सामानहरू छ, त्यो घुरेर दिँदा मेन जिनिस चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू नै मान्छेको लाइफ हो। त्यसको लागि म रिक्वेस्ट गर्दैछ काकाको मानी पास जहिले भेटेको छ त्यो रिटर्न गरेर दिँदा बहुत राम्रो हुन्छ। माने काकानि मानी पास गोमादों, माने मैया सेन्ट आन्स कलेजसिम ओरै फैनानै घुवाई कमल राजबंशी बस्तिजों गाइखेर हैनो थांनायाव जेरैखि जाया माने सोरबा जुदि बिनि मानी पासखौ मोनदोंबा अननानै रिटार्न हर। माने आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड दङ, फैसा मोनफिनगोन मोनफिना बेनि थाखाय खुनु मामा गैया, दुखु गैया, किन्तु गासिबो बुस्थुफोरखौ आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड गासिबो मोनोबा बहुत मोजां जायो आरो। माने मानसिनि लाइफआ जाहैबाय बे गासिबो डकुमेन्ट्सफ्रानो, ओंखायनो डकुमेन्ट्सफोरखौ हरफिनबा बहुत गाहाम जागोन। आं रिक्वेस्ट खालामदों जाय मोनदों हरफिनबा मोजां आदैनो बुस्थुफोरखौ। थेंक इउ आंनि फलोवार्स साफ्रामनोबो। आरो भिडिअखौ आं बुंदों नोंसोरो माबा नाङा, जेसे हागौ एसे शेयर खालाम। बासपारा थुलुपारा बे एरियायाव মোৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাকো মই কৈছোঁ জনে ভিডিঅ'টো পাইছে এই বাসপাৰা থুলুপাৰা এৰিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু এইটো ৰাস্তাৰ লগত মানুহটো যাই থাকে দেখিলে কাকা আপোনাৰ মানি পাছটো মই পাইছিলে, কিন্তু পইচাটো খৰচা কৰিছে বা কিবা কৰিছে এইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মেইন কথাটো তাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক যদি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে বহুত ভাল হ'ব। আৰু মোৰ ফলোৱাৰ্ছবিলাক মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবি।